मंडे तुमचो पोतेकार फेस्टिवल स्टार्ट जातलो दिवाडकारांचो, सो तुमचे प्रिपेरेशन वायज कशें चल्लां? प्रिपेरेशन वायज म्हणल्यार आमी चिंतलां आतां सगळे म्हणजे न्यू जनरेशन फक्त लॅटेक्साची रबराची बरी बरी UK वचून कोणाक सांगता वो ऑनलायन ऑर्डर करता आनी बरी बरी ती मोही हाडटा म्हणजे फियरफूल दांत भायर कोणें रगत वांताशें दोळे मोठे आनी कितें. पूण म्हाका जाल्यार दिसता वी हॅव टू बी सारकें ट्रेडिशनल म्हणजे पेपर मातशें करून तुजी क्रिएटिविटी यूज कर मास्क टॅलंट आहा ना न्ही दिवाळीन टॅलंट बल्ला दिवाळीचेच पोतेकार आनी खंयचो दुसरे कडेन जायना. पूण हांव कितें म्हणटा तुजो जो टॅलंट दाखय तूं पेपराचेच सोड साकाचें कर आनी कितें कर पूण डिफरंट कितें कर. ती 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 रबर सेकेंड रबराचो इफेक्टूय सांगता. ही हांवें घाल्लें मास्क दुसऱ्यान घालूंक जाता कित्याक सांग पोंदचो पेपर काडपाचो पोंदचो पेपर घाम येता तो काडपाचो आनी दुसऱ्यान यूज करूंक जाता. तुजो घाम दुसऱ्याक लागना त्या हातून कितें त्या हातून तुका ऑप्शन ना. तुजो घाम दुसऱ्याक गेलो म्हणल्यार एकलोच यूज करचें पडटा तेच आनी इवन प्रिजर्व करपाक तांकां कितें पावडर मारून आनी कितें कितें करून दवरचें पडटा. हें बरें वेंटिलेशनूय हा सगळें हा हाका प्रॉब्लम जायना तसलो लॅटेक्साचें अशें. तुमी हे ओन क्रिएट केला न्हू मास्क? हें ऑन केलां हें इयर बिफोर लास्ट केल्लें हाफ एंजल आनी हाफ डेविल म्हण. आतां म्हणल्यार कितें पण करया मागीर तें तकलेक वयर वीग घालपाचें केंस घालपाचें आनी तें करपाचें. हें लास्ट इयर केल्लें लास्ट इयर. आतां म्हणलें तशेंच कितें करतलो एक स्काल कशें एकलें फोड आयिल्ल्या भशेन ते पिस्ता सीड्साचे कवरां लावन मातशें डिफरंट कितें करया म्हणलें अशीं डिफरंट करता एवरी इयर. तर तुमचे हें आहा पळय पोतेकार जे करता तुमी कितलीं वर्सां पासून चालू आहा हें सारकें? हें म्हज्या भुरगेपणांतल्यान हांव जाल्यार पळय एक्चुली सांगचें म्हणल्यार पोतेकाराचे मेन म्हणटा तें कितें भियेता तेन्ना आनीक उमेद ती. पोतेकारांक भियेता दॅट इज द मन पर्पज बिहायंड पोतेकार म्हणजे कितें भुरगीं आतां जेवना हे चलो पळय पोतेकार येतलो तुका सकाळीं घालतलो वतलो आनी आमकां व्हयला पासून सकाळीं घाल्या वेंटिलेशन आसतालें पूण सकाळीं घाल. पूण आमी कितें करप हे पोतेकारांक चावप आमचे येत पायणींनी धांवप आनी चावप. आतां आमी पळोवंक ना पोतेकारांक पूण कांपिणीच्या आवाजार गोमताले पोतेकार येता बाबा व्हडले पोतेकार येता व्हडले लांब येता पोतेकार व्हडले पोतेकार येता ते आमकां साकान घालून आता. आनी आदली ती कितें म्हणटाली हांव पळय पोतेकार व्हरता तुमकां आनी पुलाक घालता तांचो एक हांबो हें रोगतान हें करपाक जाय ताका लागून भुरग्यांक घालता भिरांत घालताली जेवपाक लागून. हो मस्तेपणां करता जाल्यार भुरग्यांक भेगडावपाक हांव पोतेकार येता तेन्ना कितें साक आसलोत दांडो आसलोत तांच्या कडेन दांडो सुण्यांकूय लागून हें करताले पूण साकानूय घालताले. पूण आमी कशें चावप तांकां आमी म्हणप पोतेकारांचे तांबडे कोल्ले आमकां भियोन धांवता फुडें पूण एक्चुअली आमी भिताले पूण चावप तांकां तशें आहलें ते. आतां सगळें चेंज जालां आतां तें नकळो जनरेशन चेंज जाता तशें मास्कांय चेंज जालां. पयलीं फकत बेश्ट पेपराची मास्क आसताली ती रोगड्यार काडटाले वो कशें काडटाले म्हण नॉका पूण तसलें आहलें सगळीं मोही. आतां रबर आनी हें जालां न्ही सगळें. जशें तुमी आतां आमकां एक पोतेकाराचें एक म्हणणें सांगलें तशें आनी कितें म्हणणें आहा? पोतेकारांचे तांबडे कोल्ले आमकां भियोन धांवता फुडें ना ते सगळे आमी हांव नको तें आमकां कोणी शिकयलें तें मात तुका सांगू नाका पूण आमी म्हणटाले आनी धांवताले म्हणजे ते आमकां धांवंक म्हणजे हें करूंक येता म्हण दवरूंक येता म्हण. म्हाका एक फावट म्हजो एक्सपिरियन्स म्हाका पासून दवरला आनी ते स्कुला मेरेन सोडला मागीर परतूनी तेंच चावप तेन्ना ओगी सोरोप म्हण हाडटाले आनी तेन्ना म्हणजे हे फियर घालप भुरग्यांक. पूण आतां कितें भुरगीं तर भियेना जाल्यार उमेद ना व्हडली आतां न्हेसूंक जाय म्हण न्हेसप म्हणटा पळय तसलें जालें. तर आदल्या तेंपार ते तुमी तुमच्याच आयलँडा पुरतें आहलेलें तें तर आतां कितें जालां आतां भायले हांवें आयकूंक गेलां की भायले येता भायले येता म्हणजे कितें पळय बोंदेराय जाल्या युनिकनेस ऑफ दिवा. आतां हें कितें आयलंडाचेरूच जाता. आतां हांगासर खेळ तियात्र जाता भायले म्हणटा म्हण सांगता सावथाक खेळ तियात्र जाता साश्टीन आमकां खबर ना हिंच्या वाड्यार केन्ना जाता पळय तो पूण तांच्या गांवच्या खबर आहा ते एसेंबल जाता. सो इट इज दॅट वे. हें कितें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन न्ही हो इव्हेंट न्ही म्हणजे एके कडेन रावन फायदो ना एके कडेन एसेंबल जाल्ले नाका. खेळ तियात्रूय न्ही तो जमणी वेलो केलो न्ही तो पोतेकार गांवांनी भोंवप आनी आमकां कितें आपयता जेवणां जेवा आमगेर हें करून दवरलां कितें दुकराचें मांस म्हणजे तशें कितें कितें प्रात बिरान गोडशें कारण पेज करून कितें पूण तशें दवरलें आमी आमचो रूट
आमी एक 4-5 जाण घेता आमचो रूट फिक्स आहा हे नेसले एके कडेन सो अमके अमके एक स्टेशन केले पिसोर हें केलें कोणें कॉप दिलें कॉप मारलें जेवले दुसरे कडेन गेले रेस्टूय मेवता पूण चल 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 इट इज नॉट एक एक विवरण गेले आनी तिसर फकाणां गेली आनी हें केलें ना आमचें चालूच हांगातान दिसो तो रूट सगळो घेवप म्हणजे तुमकां आख्खो दीसभर आसता ते त्या प्रमाणे गरमी जाता आनी कितें जाता पळय त्या प्रमाणे हें सोडप कोणागेर गेलो म्हणटच रिवील करचोच पडटा नाजाल्यार ते रिवील जायना कोण कोण तो रिवील जायना भायले कितें जालें चल दिवाळी इतलें बरें जाता आमी येवया रे नेसया रे पळोवया रे कशें कितें म्हण एका वर्सा घडये एकलो फ्रेंड आसलो आसतलो दुसऱ्या वर्सा मल्टिप्लाय जाले ते ताजे खूब जाण फ्रेंड जाले म्हण कितें जाता आयले म्हण कांय ना पयलेय म्हण कांय ना पूण नेसला फाल्यां तर कितें भानगड जाली आयले दिवाडकरांचेर जाल्यार पतेकार बंद जावंक शकता ती प्रिकॉशन ते घेवपाक जाय मेन ते नोबडी नोज हू इज बिहायंड द मास्क म्हणजे ते फायदो काडूंक शकता फायदो काडूंक शकता इतलेंच आनी कांय ना एक्चुअली एन्जॉय करूंक सगळे आतां आमी हांगासर गेले खेळ तियात्राक आमकां ते दाणोवचें ना कोण दाणयना पण यू कॅनॉट बी पार्ट ऑफ दॅट यू कॅनॉट ओवररूल देअर ट्रेडिशन तुज्यान हें करूंक जायना हें कित्याक केलें रे पड्डो ना मरे हें कर ना यू कॅन इंटरफियर आतां जनरेशन हें करता पळय ते काय नासता धाकटे धाकटे कच्चे बसून नासता हांवें पळयलां बोडयो घेता बायकींग हें करता कारां आपले पयशे मागता आनी बियरीच्यो बॉटली बी हातान बी आसता दॅट इज रॉंग हे पतेकार न्ही ट्रेडिशनल पतेकार आमी न्हेसल्या म्हणजे आजून न्हेसता पूण पयलें हें करताले ते म्हणजे आतां आमी पोरतून हेंच केलां बॅन दॅट लॅटेक्स नाकात आमकां रब्बर मास्क नाकात ओरिजिनल कितें कर तूं कसलें कर कितें कर चुट्टां घाल साक घाल सुतली घाल सुमां घाल थर्मोकॉल हिंचोर यूज करून कर सो इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल म्हणटा हांव पूण एटलिस्ट कितें पूण कर तुजी क्रिएटिविटी दाखय ते कंट्रोल कोण करतलो आतां प्रश्न आहा कोण हें घालतलो ना ना पूण जाता कोण हें करतलो हू वील बेल द कॅट इज अ बीग क्वेश्चन पूण जोण एकलो आपापली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तर एज अ सिटीजन एज अ दिवाडकार विलेजर विथआउट एप्रोचिंग युअर फ्रेंड बाबा ताका सांग ना इट इज ओन्ली मेंट फॉर विलेजर्स तुवेंच करपाचें तें कंट्रोल दुसरो येवन पुलिसांक हाडून आनी हें करून ना आमी पूण एसेंबलूच जायनाका बरें दिसता जाल्यार जाता हांव नको आतां हाफ आर इट वील बी प्रॅक्टिकल रेजिस्टर करून सगळे रेजिस्टर करचे ना आमी हाजे फुडें करूंकूच ना म्हणटले आतां आनी रेजिस्ट्रेशन आनी कित्याक म्हणजे तो फ्रिडमूच वेता तुजो पतेकार न्हेसपाची ती पळय हें आहा एक क्युरियोसिटी आय मीन हें सिक्रेट आहा कोण कोण न्हेसले ती गमूंक ओपन ती तूं पयलोच रिवील करता अमके अमके आहा ग्रुपान मागीर एकलोच तर गमलो जाल्यार त्या ग्रुपाचें नांव सगळें गमता एक्चुअली दुसरेच भाशान उलोवप बी कितें नॉर्मल उलयना मास्क घालून बेश्टेच आनी कितें म्हणल्यार आवाज ओकूंक ओपन ताजेरूच शो न्ही तो नाजाल्यार तूं पतेकार मास्क आनी कित्याक घालून जाय तर सारक्या आवाजान उलयता तूं हें स्टेजीर एक्टींग केल्ले भशेन तुका मास्काची गरजूच ना ट्रेडिशनली जे पोतेकार जे न्हेसताले जशें तुमी न्हेसता अजुनी सो कितें स्कील जाय पडटा एक पोतेकार जावपाक स्कील म्हणजे काय एक्चुअली म्हजे स्कील म्हणटा व्हडलें नाका तुका कितें एक्टींग करपाचें ना तुका फियर आसना तुजें एक्सप्रेशन कांय दिसना तुजें एक्सप्रेशन दिसना तूं जितलो टोन चेंज करता जितलें तूं हें करता तुजी नाटकां करता तितलो तूं सॉलीड मरे पोतेकार बरो नाचता मरे ताका खबर ना कोण तो डान्सरूय पूण खबर ना वो तो एमेचरूय पूण खबर ना प्रोफेशनल वो एमेचर तें कांय खबर ना कित्याक तूं सारको उलयना तो कोणीय जावंक शकता पूण स्कील कित्याक जाय फक्त कितें मातशी गरमी जाता पूण त्या प्रमाणे ते कपडे घालप तूं जिन्स घालून न्हेसतलो बी म्हणल्यार ते जायना सो इट इज वॉट जाता तितलें लायट क्लोथ्स घालप जाता तितलें हें घालप वेंटिलेशन पोरस बोरस जाता पळय तें 10-4-5 वयर घालो जाल्यार तूं हांगाच्यान उठी हें सोदता म्हणल्यार काबार जाता कित्याक चलप न्ही तें बायकीन आतां तेंय आनीक एक धरलां बायकीनी म्हूण चलता पत्तेकार न्हेसून दॅट इज रॉंग रॉंग कितें बायक चलयता म्हणजे तुजें मास्कूच तर शिफ्ट जालें मातशें ना आयडेंटिटी सोड एक्सिडंट जावंक शकता भुरगीं आतां समजना जू करून बायकी घेवन मास्कां घालून म्हणल्यार तांकां तें कितें आपल्याक दाखोवंक जाय आपूण न्हेसला म्हूण पयलीं इट वॉज द अदर वे गमूंक नाका आहलें ते वेलकम करता पळय ताकाच खबर आसताली कोण न्हेसल्या पळय ते दुसऱ्यांक
पोतेकार हो फेस्टिवल पळोवपाक त्या दिसा खुबशे लोक हांगासर येता दिवाळी येता. 3 दीस तुमचो फेस्टिवल चलता. लोकांक कितें मेसेज दिवपाक पळयता तुमी पोतेकार फेस्टिवलाचेर? ना पोतेकार यो पोया पोया नो डावट फोटो मारा हें करा कितें करा पूण जाता जाल्यार म्हजे हिसपान तांकां पयशे दिवप ना पयशे बी दिवप ना ताका जेवण यो चल बाराबर जेवया इट शूड बी दॅट वे फ्रेंडली एटमॉस्फियर पयशे दिले तो एकलो 2000 कोत्ता 2500 कोत्ता मागीर कितें कोत्ता फायनली कॉप मारूंक आनी कांयच ना मोटीव इज दॅट धाकटे धाकटे भुरगे पासून सो वी आर प्रोमोटींग अल्कोहोलिजम बॅक अगेन तुका गमना ते इन रिटर्न यू आर प्रोमोटींग अल्कोहोलिजम दी मरे कितें पयशे दी मरे पयशे दिले आं लोकल ट्युरिस्ट येता ते आं बाबा हांकां दिवंक जाय दिसता दे डोंट नो दिता म्हाकाय दिले गेले हांवें परतून दिले ना दुसऱ्यांक दिल्या म्हणटा ते सगल्यांक दिल्या म्हणटा तुवें घे हांवें म्हणलें आमी घेना ना ते कित्याक मागतात ते मागता ते म्हणले बियरी मागपाक पयशे मागता बियरी मारपाक आमकां देना म्हणलें लागले चलूंक तर कितले जाण पोतेकार जाता वर्शी नॉर्मली आनी कितें हें आहा कंडिशन आहा उमके एजीचो आसूंक जावो कांयच ना कांयच ना ना कांयच ना इफ यू आर फीट तूं कॅन बी 80-85 वर्सो आनी म्हाका दिसता 70 वय न्हेसता ते थोडे अजून पासून न्हेसता ते आसतले हय 70 पूण आसतले आनी थोडे कितें 7 इयर 8 इयर तेय तांच्या बराबर न्हेसता कित्याक इन्सिडंट जाला ते सांगता थोडे भियेले भितर व्हडल्या पोतेकारांक भियेला धाकटो पोतेकार न्हेसला बरो दुसरो न्हेसता डॅडी न्हेसता म्हूण चेडोय न्हेसला तोले जाला इन्सिडंट आनी ताका दुसरे हिंचे गँगांतले पोतेकार आयले आनी ताका आबूस केलो ए हांव हो रे हाजो चेडो रे हांव हो रे तो भिता पूण आपुणूय न्हेसला पोतेकार कित्याक इन्फ्लुएन्स दुसरो न्हेसता आपुणूय न्हेसता थंय जाता भिरांत आसता पूण भियेता तेन्ना तूं न्हेसती तुमकां जाला दिसपान हॉरर मुवी जर पळयता तूं आनी सावंड ऑफ केलो जाल्यार फायदो ना ते हॉरर मुवीचो इफेक्ट कांय आसना म्हणटा पळय ते वचून काव बेलाची आयलो आनी मागीर तूं लागीं आयलो फाळा केलो म्हणटा शी देमास सारको पोतेकार हो दिवाळेकारांचो युनीक पोतेकार फेस्टिवल हेजो युनिकनेस तुमी आजुनूय सांबाळून दवरला पूण इनिशियंट ते कित्याक लागून स्टार्ट जाल्ले अशें इनिशियली जेन्ना स्टार्ट जाल्ले पोतेकार कित्याक लागून स्टार्ट जाल्ले ती मात हिस्ट्री तुका हांव सांगूंक शकना म्हणजे हांव तितकें तुमकां खबर आहा तितलें ना हांवें तुका सांगलां ते हिसपान म्हणजे हें ते पोर्चुगीज टायमाला आसतले ते पोर्चुगीज टायमाला सेम लायक बोंदेरां जाले आसतले तेन्ना पोते म्हणल्यार म्हाका दिसता साक घेवन ते साकान घालून व्हरप तेच सांगता तुका भुरग्यांक भिरांत घालपाक भुरगीं मिसबिहेव तर केली कितें केलें पोतेकाराचें नांव काडप पोतेकाराचें नांव पळय तो येवन तुका साकान घालतलो मागीर ती भिरांत जेवून आनी कितें करना जाल्यार तिसोरतान तें आयलां म्हणजे आं पळय व्हडले येता हाजे पुलाचे पोतेकार तें पासून पुलाचे पोतेकार आतां ते तेन्नाची सायकोलॉजी हांव नको आनी आतांची पुलाक घालतले वतले मारतले रगत पुलाक जाय घोट जावपाक शिमीट घोट जावपाक रगत जाय तुका वतले मागीर ती भिरांतीनूच चल नाका जाल्या पासून जेवया थँक्यू सो मच वेलकम